हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है चकड़ा मडाण। ये चकड़ा मडाणर पद कौन? महापुरुष शिष्य रामचंद्र गांगे कहते बोले कलिजुग शेष समय कौन हम जाचु ना कौन हम ना ब्रह्म हत्या पुणी गोहत्या मान जे प्रबल हेब संसारे प्रबल हेब संसारे सुजने प्रबल हेब संसारे धर्मा धर्म सबु लोप होई जीव शुण तो बाबू कर्ण रे शुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे शुण सुजने गुणी। अच्युतानंद महापुरुष कले रामरे कलिजुग शेष तुम देखब ब्रह्म हत्या गोहत्या ये दीटा जोरे बढ़ लोक माने गोहत्या जनित पाप ब्रह्म हत्या जनित पाप और भागीदारी अनेक हेबे। आपण के ब्रह्म हत्या गोहत्या कौन गोहत्या जनित पाप कौन आम अतीत आलोचना करी गाई घरे रखिले गाईर जत्न न नेले ताको ठीक समय तार रक्षणाबेक्षण आपण तार ठीक से न कले ताले गोहत्या ये ज्ञानी गुण गाई जदि पघारे मला कि गुआल हतादर होदी से चलीगला ताले गोहत्या दोष आपन को लगे। आ गाई जदि गोमाता को जदि अवहेला कले मध्य पाप मध्य लगे। ये कथा महापुरुष लिखिं आजिकल होनी शास्त्र प्रमाण जहाँ देइछन्ति सुखान्ते दुखिता गाव के दुखान्ते पुत्र पंडिता आ मानान्ते कला भार्जिया कुलान्ते ब्राह्मण दीपू। शास्त्र कह आम कहूनु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार तो लिखी कहले पराशर शास्त्र चिरी चारी दे चुली जालुवे पुणी। पराशर शास्त्र कौन लिखाई? पराशर महामुनि जो शास्त्र लिखे पराशर शास्त्र लिखाई गोमातार सेवा केमिति करिवो गोमातार जत्न केमिति नेब किंतु महापुरुष लिखिले से पराशर शास्त्र को चिरी चारी दे चुली जालुवे पुणी। मालिकार लिखिले चकड़ा मडाण। हे ज्ञानी गुणी मंडली शास्त्र कहती सुखान्ते दुखिता गाव कौन आर अर्थ ना सुखान्ते सुखर अंत हो जाए भल समय अंत हो जाए भल समय आपणकर सरीगला सुख समय सरीगला बोली केमी जानवे भल दिन सरीगला बोली केमी जानवे गाई घरे पाड़ी ना यदि गाई आपण घरे पाड़ी ताले से गोमाता आखिर यदि लुह गड़िला गोमाता आखिर यदि लुह गड़िला से माने कष्ट रहिले दुखरे रहिले हाड़ कंकाल तांकर जदि देखागला जो गुआलटे आपण ताको बांधिचंदी से गुआल से माने गोबर रे ताको परिसर से घांटी हेले ठीक समय तार जत्न आपण नेले नाही ताले कोन हबो जानिबी आपण को परिवार सुख चली जिवार समय आसीगला
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ଲକ୍ଷେ ଅର୍ଜିଲେ ପକ୍ଷ ନ ଅଣ୍ଟିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋମାତା ପରା ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ, ଗୋମାତା କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖିତା ଗାବ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା। ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଅଭାବରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାର ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ମୋ ବିପଦ ଦୂର କର, ସଙ୍କଟ ଦୂର କର ଡାକୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିବାର ସମୟ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା ଦୈବାତ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଆମ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା, ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ଜାଣିବେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପରଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବ। ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସୁଖ ସମୟ ମିଳିଗଲା ବି ଜାଣିବ, ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋତି ହେବ, ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟିବ। ପୁଅ ପଣ୍ଡିତ ହେବ, ପଣ୍ଡିତଗିରି କରିବ, ପଇସା ଆସିବ, ଧନ ଆସିବ, ମାନ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମିଳିବ। ସୁଖ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ ଦୁଃଖ ସରିଗଲା। କେ ମାନନ୍ତେ କଳା ହାର୍ଜିଆ ମାନ ସମ୍ମାନ ମାନନ୍ତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ତ ହେଲା। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବାର ବେଳ ଆସିଗଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ନା କଳା ହାର୍ଜିଆ। ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଆପଣ କଲେ, ସେ ପୁଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କଳିଗୁଡ଼ି ବୋହୂଟି ମିଳିଲା କି ତାକୁ କଳିଗୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଟା ମିଳିଲା, ଜାଣିବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାରରେ ନିଲାମ ହେବାର ବେଳ ଆସିଗଲା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା, ବେଳ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିବୁ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଜାଣିବେ କୂଳ ବୁଢ଼ିବାର ବେଳ ବା ବଂଶ ବୁଢ଼ିବାର ବେଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସିଗଲା। କୂଳ ବୁଢ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଗଲା, ବଂଶ ବୁଢ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଗଲା, ଆମେ କହୁନୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପର ଯଦି ଭାଗିଦାରୀ ହେଇଥିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନ ଲୁଟ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ନ କରିଲେ, ଦେବା ଦେବୀମାନେ ଅପୂଜା ରହିଲେ। ମୋର ଠାକୁରକୁ ରଖିଛି, ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖିଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖିଛି, ଚିତ୍ରକୁ ରଖିଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ନ କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ହେବା କଥା ତାକୁ ଯଦି ନ କଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନ ଖାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଶତ୍ରୁତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଖରା କାକର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଇଏ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣର ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଗୋହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକକୁ 6 ଭାଗ କରିବା, 6 ଭାଗ କରି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ରଖିଲେ ବିଚାରିବା, ରଖିଲେ ବିଚାରି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକକୁ 6 ଭାଗ କରି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପକୁ 6 ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ, 6ଟି ସ୍ଥାନ ରଖିଲେ। ଆଉ ରଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାବୁ, ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ମାସକୁ ମାସେ ଋତୁମ ହେବେ କାଳରେ ବାବୁ, ହେବେ କାଳରେ। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ 6 ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରଖିଲେ କେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କ ଠାରେ। କେମିତି ରଖିଲେ ନାରୀଙ୍କ ଠାରେ
ନା ମାସକୁ ମାସେ ଋତୁମତୀ ହେବେ ସେ କାଳରେ ମାସକୁ ମାସେ ସେ ଋତୁମତୀ ହେବେ ତାହେଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବିରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଋଷି ମୁନିମାନେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିବ ନାହିଁ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ମନେ ରଖ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ କିଏ ମାନୁଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଏରେ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଲୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ଭଟ୍ଟ ରାଶି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର କଳିଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ କି ବା ଆଜିକାଲି ଜ୍ଞାନକୁ ଖାତିରି କରୁଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ କଥାକୁ ମାନି ମଣିଷ କ'ଣ ଆଜି ସଂସାରରେ ନିଜର ଚଳଣି ଚଳୁଛି ନା ଆଜି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କଳିହତ ମାନବ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ତା ଚଳଣୀୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳଣି ସେ ଚଳୁ ନାହିଁ ଏଇ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଋତୁମତୀ ନାରୀଟି ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କୌଣସି ପୁରୁଷ କରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପହୀନ ହୁଏ ଯେ ପୁଣ କାଳକୁ ବାବୁ ଯେ ପୁଣ କାଳକୁ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରଖିଲେ କେଉଁଠି ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଗଛଟି ଲଗେଇଲେ ଯଦି ଗଛଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳା ହେଲା ଗଛ ଯଦି ନିଷ୍ଫଳା ହେଲା ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତାକୁ ଲାଗିଛି ବୁଝିଲେ ଗଛର ତ ଫଳ ଫଳିବ ନା ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଧରିବ ଯଦି ନ ଧରିଲା ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ବାବୁ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ତେଣୁ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂମ ମୟ ସେ ହୋଇଲେ ଧୂମମୟ ସେ ହୋଇଲେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲା ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ କେମିତି ନା ଅଗ୍ନି ଯଦି ଠିକରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଆମେ ଜାଳୁଥିବା ଚୁଲି ଲଗେଇଥିବା କି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଯଦି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଧୂଆଁ ହେଲା ଚୁଲି ଯଦି ଧୂଆଁ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଠିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ ଥିବ କାଠ ଶୁଖିଲା ଥିବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ସେଠି ରହିଗଲା ଯେକୌଣସି କାରଣ ଆପଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ନ ଜଳିଲା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଧୂଆଁ ହେଲା ଆପଣ ସେଠି ଘିଅରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଧରାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ଧାତା ବାବୁ ପାପ ଦେଲେ ଧାତା ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ତହିଁ ହୁଇ ସର୍ବଥା ବାବୁ ସର୍ବଥା ଧରା କଲେ ପୃଥିବୀ କି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ସେଠି ଦେଲେ 6 ଭାଗ ପୁରା କଲେ କେମିତି ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ତହିଁ ହୁଇ ସର୍ବଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀ ମା ମଳମୂତ୍ର ସବୁ ସେଇଠି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁନେ କି ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନଦୀକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଦେଲେ ସେ ପାପରୁ ବାବୁ ଦେଲେ ସେ ପାପରୁ
शुष्क हो जाए पाप प्रभाव रो बाबो पाप प्रभावरु नदी को पंचम भाग देले से पापरू आपण देखिए संसार यदि ब्रह्महत्या जनित पाप बढ़े नदी नाल सब सुखी जीव ब्रह्महत्या जनित पाप संसार जोरे बढ़ी से कारण नदी नाल प्राय गुण पानी नहीं नुहे तेणु नदी नाल जदि सुखीबार कौटी आप देखिले जानवे ब्रह्महत्या जोरे संसार पाप जोरे बढ़ी आउ काले शुष्क हो जाए पाप प्रभाव से ब्रह्महत्या जनित पापर प्रभाव फल नदी नाल सुखिला पड़ीज आज देखु ता कौन है कलिजुगे आज कौन नदी नाल सुखिला पड़ी महापुरुष पर लिखिले नदी कौन नील पड़ीज नील धार सब पड़ीज कहीं सुखीज से बामे अस्तु नेत्र दक्षिणे त्रिगुण कोख सहेब नदी सकला रामहरि से देखिबो आउकु साहेब नदी सकला रामहरि से देखिबो ओ साहेब नदी सकला रामहरि से देखिबो कलिजुग शेष ब्रह्महत्या दोष कारण पाप कारण राम देखू कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखू नदी नाल सब सुखी जीव पानी रहा आउ पंकिल जे वृष्टि होइब पंख फाटिण जीव बिंदु न पड़िब मोहिरे तिनी बरस जीव आउ बिंदु न पड़िब महिरे तिनी बरस जीव बिंदु न पड़िब महिरे तिनी बरस जीव महापुरुष अच्युतानंद कहले पंखेल जे वृष्टि होइब पंख फाटिणा जीव आ पंख देखा पोखरी पानी रही पंख खाली देखी नदी रे जल रही पंख खाली देखी बांफी रे पानी रही खाली पंख देखी ट्यूबवेल मारे खाली गोड़िया पानी आसब पंखिल जे वृष्टि होइब पंख फाटिण जीव बिंदु न पड़िब महिरे तीन बरस जीव ब्रह्महत्या जनित पाप कारण या ही हम बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सधे जाने ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है चकड़ा मड़ाण आ ये चकड़ा मड़ाणर विषय कौन ना अच्युतानंद महापुरुष को राम कलिजुग शेष ब्रह्महत्या गोहत्या जनित पाप संसार जोरे बढ़ से ब्रह्महत्या को 6 भाग ब्रह्महत्या जनित पाप को 6 भाग करी 6टी स्थान रे ब्रह्मा कलिजुगे रखिले को स्थान आम आलोचना करुचे नदी नाल पुष्करिणी जदि शुष्क हो जाए जानवे ब्रह्महत्या जनित पाप कारण पुनश्च महापुरुष लिखिले बोले फुटिब नाही कमल फाटी जीव माटी फुटिब नाही कमल फाटी जीव माटी 67 रे पाइबो एही प्रमाणटी 67 रे पाइबो एही प्रमाणटी 67 रे पाइबो एही प्रमाणटी फुटिब नाही कमल फाटी जीव माटी महापुरुष कहले राम रे ये फुटिब नाही कमल माटी फाटी जीव वर्षा अभाव नदी नाल शुष्क रहिबो सत केतेबेले पाइबु ए प्रमाण ना 67 रे पाइबु एही प्रमाणटी गजपति राजा दिव्य सिंह 67 अंक चली से समय पाइबु यही प्रमाण यार प्रमाण तो से पाइबु जानबो ब्रह्महत्या जोरे बढ़ी माटी फाटी जाऊँगी जल नदी नाल पुष्कर ना शुष्क पड़ी कथा महापुरुष कहले तेणु से कहते कहले बाबूरे नदी को पंचम भाग देले से पापरू काले शुष्क हो जाए पाप प्रभाव तापर कौन कहले बोले बैशाख आदि 12 मासे
षष्ठ भाग देले ताहार नाम श्रवणा प्रतिमासे कले ताहार नाम श्रवणा प्रतिमासे कले ताहार नाम श्रवणा प्रतिमासे कले बैशाख्यादि 12 मासे षष्ठ भाग देले ताहार नाम सर्वणा प्रतिमास कले कौन यही सर्वणा पशिलाणी रे घर छाना सर्वणा पशिगलाणी गछ पछ बाउंश आणते घर छाइबा एगुरा सब करना आजिकल किए मानुଛି हल फल निषेध हल करना चाष करना सर्वणा पशि आजिकल किए मानुଛି मानुଛନ୍ତି ना महापुरुष कहले 5 दिने श्रवणा जे प्रतिमासे हुए तृण काष्ठ छेदन जे से काले न हुए तृण काष्ठ छेदन जे से काले न हुए तृण काष्ठ छेदन जे से काले न हुए 5 दिने श्रवणा जे प्रतिमा से हुए आउ से काले तृण काष्ठ छेदन जे से काले न तृण काष्ठ घर चाहवा ये सब से समय हवा कथा नुहे तो मानुना आज न मानवे ताले ब्रह्म हत्या दोष पाप लगे तो मानिक चलिले आ ब्रह्म हत्या लगे गोरु गाई जत्न रखिले ब्रह्म हत्या लगे ये कौन गो हत्या दोष लगे ना क्षेत्र मुक्ति आम पाइबा परिवार सुख शांति बीतव मानिक चलतु मंगल है तेणु हे शुद्धि जन ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय होती आसतु बाणी की विराम देवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि 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 जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।